वोटिंग पाकिस्तान में, साथ वाले मुल्क में 70% वोटिंग है। कई मुल्कों में वोटिंग देखिए कितने लोग निकलते हैं। क्यों नहीं हमारे लोग निकलते हैं? क्योंकि वो समझते हैं हमारे वोट से फर्क ही कुछ नहीं पड़ेगा, इसलिए लोग नहीं निकलते। और वो ये इलेक्शन कमीशन की जो हरकतें हैं इसकी वजह से ये कंट्रोल करते हैं बैठ के। ये जमहूरियत नहीं आने देते। हकीकी जमहूरियत का मतलब हकीकी आजादी। तो मैं ये सिर्फ आपको ये सिनारियो बताया कि इस मुल्क के अंदर हम किस किस्म की जंग लड़ रहे हैं। अब आ जाए कि पॉलिटिकल पार्टीज, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ने फंक्शन करना है तो उसको पैसा चाहिए। पैसे के बगैर कैसे पार्टी चल सकती है? और पार्टीज क्यों नहीं, आप ये भी सोचे कि बड़े बड़े लोग आए इस मुल्क के अंदर, बड़े बड़े नाम आए, हीरोज थे पाकिस्तान के, एयर मार्शल असगर खान, AQ खान, और मैं कितनों के नाम लूं जो बड़े नाम थे जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई लेकिन नहीं चल सके। क्यों नहीं चल सके? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को पैसा चाहिए होता है। अब पैसा क्या हो गया है? ये जो दो माफियाज हैं इनके पास पैसा है, इनकी पार्टीज के पास पैसा है, लेकिन दूसरे किधर से पैसा लेके इनका मुकाबला करने के लिए? सबको पता है कि जब से नवाज शरीफ आया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में 1985, जो भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स समझता है 1985 को याद रखें। वो था जब हमारी पॉलिटिक्स बदली है इस मुल्क में। जब से उन्होंने ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ को लेके आया, उसको तो सियासी आदमी नहीं था, उसकी तो हल्का ही नहीं था, तो कैसे पॉलिटिशियन बना? पैसे चला के, प्लॉट्स दे के, रिश्वतें दे के, छांगा मांगा की सियासत शुरू हुई। उधर से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और ही महंगी होनी शुरू हो गई। तो जो लोग उससे पहले पॉलिटिक्स का सोच भी सकते थे, जो ये आम मिडिल क्लास यानी जो तनख्वाहदार या जो प्रोफेशनल्स, उनके लिए पॉलिटिक्स इतनी महंगी होगी कि वो पॉलिटिक्स से बाहर होना शुरू हो गए। और ये दो माफियाज बैठ गए। मैं जब पॉलिटिक्स में आया तो 14 साल तक हमारी पार्टी छोटी रही। वो क्यों छोटी रही? क्योंकि बड़ा मुश्किल था पैसा इकट्ठा करना। क्योंकि लोग अभी तक, मैं तो अवाम के पास से गया पैसे इकट्ठे करने, और तो मैं तो पहले दिन से इन दोनों को माफियाज को चैलेंज कर रहा था। तो हमारे लिए पैसा इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था। अल्लाह का करम हुआ, तब भी उसने लोगों के दिल बेदार किए, लोगों के दिल मोड़े, और लोगों ने पैसा देना शुरू किया। सबसे पहले पैसा किसने दिया? बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने। उन्होंने क्यों पैसा दिया? क्योंकि वो समझ गए थे जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी हैं उनमें शऊर है, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम्स देखे हुए हैं। बरतानिया में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हैं, यूरोप में हैं। उनको पता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होता क्या है। उन्होंने देखा कि ये दो माफियाज आ रहे हैं, बारियां ले रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे सपोर्ट किया। तो वो कैसे सपोर्ट किया? क्योंकि उससे पहले मैं शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे करता था। ये याद रखें कि आधा पैसा शौकत खानम का बैरून मुल्क पाकिस्तानी देते हैं। तो उन्हीं लोगों ने, मैं वहां जब पैसे इकट्ठे करता था अमेरिका में, बरतानिया में, उन्होंने ही आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा हम आपकी पार्टी को भी पैसा देना चाहते हैं। तो पहले पैसा उधर से इकट्ठा हुआ, और ये पहली दफा, अब सबके लिए ये बात समझने वाली है, पहली पार्टी जिसने पाकिस्तान में पॉलिटिकल फंड रेजिंग की वो थी तहरीक इंसाफ। और उसने बकायदा, और पॉलिटिकल फंड रेजिंग क्या होती है? मसलन बरतानिया की पार्टीज कैसे पैसे इकट्ठा करती है? वो खाने करती है, खाने पे लोग आते हैं, लोग हर टेबल खरीदते हैं, उन डोनेशन से वो फिर पार्टी की तरफ जाती है। ये अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, सारी दुनिया में है कि पॉलिटिकल पार्टीज फंड रेजिंग करती हैं। इन दो पार्टी से पूछे कि इन्होंने क्यों नहीं फंड रेजिंग की? क्योंकि इन दो पार्टीज को कोई पैसा देगा ही नहीं। इनसे पूछे हम क्यों कहते गए कि हम हमारे केस भी सुने और इन दोनों पार्टीज के केस भी सुने। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन ने, जबकि 2 दफा अदालतों ने कहा कि हमारे इकट्ठे केसेस सुने, इसने ये बिल्कुल उनके केसेस नहीं सुने और ना ही इसे सुनने हैं। क्योंकि जिस दिन आप सबको पता चला कि इनकी फंड रेजिंग क्या है, आपको हैरत होगी कि पैसे कैसे इकट्ठे करते हैं। आप सोचेंगे कि ये चलती कैसे है पार्टीज, क्योंकि इनके पास कोई डोनर बेस ही नहीं है।
ہمارے پاس 40,000 ڈونر بیس ہے. مجھے یہ بتائیں ان کو کون لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں؟ تو وہ اسی لیے ان کی فنڈ ریزنگ سامنے نہیں آ رہی. تو ہم نے سب سے پہلے فنڈ ریزنگ شروع کی. دنیا میں گیا, ہمیں بلائے, ہم نے اپنے سیلز کریٹ کیے. ہماری پی ٹی آئی امریکہ بنی, پی ٹی آئی برطانیہ بنی, تھوڑے تھوڑے پیسے شروع کیے. اس طرح ہماری پارٹی اوپر آنی شروع ہوئی. اب یہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے, جہاں تک مجھے یہ سمجھ آئی ہے, یہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ بیرون ملک کی سے پیسہ اکٹھا, وہی غلط ہے. یہ تو کہہ رہا ہے وہ فورن فنڈنگ ہے. یہ مجھے یہ سمجھائیں کہ اگر یہ فورن فنڈنگ ہے تو یہ جو پاکستان کو 31 ارب ڈالر بیرون ملک پاکستانی ریمیٹنس بھیجتے ہیں, وہ کیا ہے پھر؟ اگر وہ پیسہ نہ ہے تو پاکستان اگلے دن بینکرپٹ ہو جائے. تو یہ اپنے لوگ ہمیں پیسے دے رہے ہیں. انہوں نے جس طرح میں نے کہا آدھا پیسہ شوکت خانم کا ہر سال بیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں. جب یہ زلزلہ آتا ہے تو سب سے زیادہ پیسے وہ دیتے ہیں. جب یہاں سیلاب آتا ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن تقریباً یہ کہہ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جب آپ کو پیسے دیں گے تو یہ ہو جائے گا فورن فنڈنگ. میں اس سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتا بھی ہے کہ فنڈ ریزنگ ہوتی کیسے پولیٹیکل؟ کیا آپ نے تحقیقات کی اس پہ؟ انہوں نے کہا جو LLC بنی ہوئی ہے ہماری امریکہ میں, اس سے کہا کہ یہ کوئی فورن کمپنی ہے. آپ سب کے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے, LLC کا مطلب جو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بنتی ہے امریکہ میں, یہ قانون کے مطابق آپ کو بنانی پڑتی ہے. اگر آپ امریکہ میں پیسے اکٹھے کریں تو آپ کو لیگل اینٹی بنانی پڑتی ہے قانون کے مطابق. اور قانون کے مطابق اگر آپ نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں پولیٹیکل پارٹی کے لیے بھی, تو کوئی آپ کو پیسہ نہیں دے گا. امریکہ میں لوگ پیسہ نہیں دیتے جب تک ان کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ لیگل اینٹی ہے. شوکت خانم کے لیے میں جب پیسہ اکٹھا کرتا ہوں انگلینڈ سے اور امریکہ سے, تو ہمارا IKCA رجسٹرڈ چیریٹی ہے. لوگ اس کو پیسہ دیتے ہیں, وہ ڈائریکٹ پیسہ ہمارے پاس نہیں بھیجتے, وہ پہلے ادھر پیسہ دیتے ہیں, ادھر سے پیسہ آتا ہے. اسی طرح جو پاکستانی LLC کو پیسہ دیتے ہیں وہ ہمارے پاس آتا ہے. تو یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے. فورن فنڈنگ ہے کیا؟ فورن فنڈنگ یہ ہے کہ جب آپ کسی اور بیرون ملک سے پیسہ اکٹھا کریں, کیونکہ وہ آپ کی پالیسی متاثر کر سکتا ہے. فورن فنڈنگ یہ ہے کہ آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی سے پیسہ اکٹھا کریں, مثلا نیسلے ہے, اگر آپ اس سے پیسے لیں تو یہ آپ کی پالیسی متاثر کر سکتا ہے. اس لیے یہ اس کو کہتے یہ پروہیبٹڈ فنڈ ریزنگ ہے. اور فورن فنڈنگ یہ بھی اب انہوں نے 2017 کے بعد قانون بنایا کہ فورن فنڈنگ یہ ہے کہ اگر بیرون ملک کوئی کمپنی سے بھی پیسہ لے تو وہ غلط ہے. ہمارے سارے پیسے یہ جو ساری رپورٹ آئی ہے یہ ہے 2012 کی. تو سب سے پہلے تو 2012 کی جو رپورٹ آئی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ ذرا ویڈیو دیکھیں جن کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ فورن فنڈنگ ہے. میں ذرا چاہتا ہوں کہ یہ ذرا ویڈیو چلائیں تاکہ آپ سب دیکھیں کہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ ہے. میرا نام مراد انصاری ہے اور میرا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لسٹ میں آیا ہے ایز اے نان سٹیزن جس نے PTA الیکشن کیمپین کو فنڈس بھیجی ہیں. تو میں جس کلیئرفائی کرنا چاہ رہا تھا نیشنل ہوں اور میرے پاس ڈبل نیشنلٹی ہے پاکستان کی اور کینیڈا کی. میں نے سوشل میڈیا پہ ایک لسٹ دیکھی جس میں فورن نیشنل ڈونرز کی لسٹ میں میرا نام بھی انہوں نے شامل کیا ہوا ہے, جس میں مجھے بڑی حیرت ہوئی. اور میرے نام کے آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے ناٹ پاکستان. میں الیکشن کمیشن اور سارے پاکستان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ میں پاکستانی ہوں, پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں, ووٹر 1996 سے.
मियां अख्तर जावेद मेरा नाम है। 2013 में मैं पीटीआई का यहाँ PP89 पीरमहाल से टिकट होल्डर था। मेरी कंपनी जैन काटन प्राइवेट लिमिटेड 1992 में रजिस्टर्ड हुई थी फैसलाबाद में। इसकी रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट सारे मैंने दिखाए हैं। मैंने पार्टी को 10,000 रुपये चंदा दिया था, जो कि इन्होंने अभी मेरे दोस्त ने बताया कि आपका नाम फॉरेन फंडिंग में आ गया। मैं हैरान हूँ ACP के इस फैसले के ऊपर कि उन्होंने ये भी देखना गवारा नहीं किया कि ये एक पाकिस्तानी कंपनी है और इसका सर हर चीज़ पाकिस्तान में मौजूद है और कोई इसका फॉरेन ऐसा कोई नहीं है अकाउंट या कंपनी। और इवन ना तो मैं कोई नेशनलिटी होल्डर हूँ, हम प्योरली पाकिस्तान से हैं और हमने यहाँ से हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान से पेमेंट ट्रांसफ़र की थी और हबीब बैंक अकाउंट भी भेजी थी। बंद करो ना। 3, 2, जी, तो ये तो इन्होंने कहा, ये आपने